PJ kita merupakan platform digital bagi community engagement di dalam mempersiapkan komuniti Petaling Jaya ke arah menyokong pelaksanaan Smart PJ. PJ kita akan mempromosikan 5 prinsip utama: jalinan kerjasama, collaboration dan perhubungan yang lebih rapat, kerjasama strategik, amalan sukarelawan, volunteerism, digital fabrication, budaya dan gaya hidup, good values dan lifestyle. Ku punya cita-cita, ku punya harapan, akan ku capai kejayaan. PJ kita merupakan satu pendekatan yang holistik. Ianya akan menggalakkan perasaan kekitaan di kalangan masyarakat, dan yang paling penting adalah untuk melibatkan mereka ini dalam segenap aktiviti MBPJ yang tidak akan berjaya untuk melaksanakan tanpa sokongan daripada masyarakat. Terutamanya target kita adalah kepada sasaran belia yang merupakan aset utama MBPJ. Pelancaran PJ kita pada malam ini diharap akan menyemarakkan lagi community engagement dan jalinan kerjasama di antara komuniti dan MBPJ ke arah mencapai matlamat yang ditetapkan dalam program Smart PJ. Petaling Jaya 属于我们的，我们的Petaling Jaya. Umat keliling இதயங்களை ஒன்றாக சேர்த்திடு. Petaling Jaya நம்ம உரிமை. Satukan hati semua penghunimu. Petaling Jaya milik bersama. When you think of a smart city, you think of Internet of Things infrastructure. But I believe PJ Kita is a smart move to develop the people of PJ first, as it's the people of the community that will ensure sustainability of a smart city. Kami sebagai seorang golongan seni, kami hanya perlukan platform sahaja. Kerana seni ni adalah satu yang besar, tradisional, tarian, lakonan dan sebagainya. So saya harap benda ni akan dapat diteruskan pada masa-masa yang akan datang. So insyaAllah dengan bantuan pihak MBPJ dan PJ kita, program PJ kita, kita boleh move forward towards the future. I would like to, tell you guys that how proud I am to be, live in PJ. We grew up here as a community. We grew up multicultural, multi-religious, and we have a very big community and very happy community. As I've lived abroad, so when I went there and I came back, I felt there's a lot of difference also. Okay, if you are from PJ, you will know the food and all kind of environment that you have here is not out there like other place.
untuk kita menyatu padukan masyarakat setempat dan juga untuk kita mencari idea-idea baru di mana kita dapat menjadikan tempat tinggal kita sebagai satu tempat tinggal yang selesa dan juga satu tempat tinggal yang boleh dimanfaatkan oleh semua kaum. Penduduk akan lebih mengetahui akan itu kekitaan, konsep kekitaan, dan kemudiannya kita mengharapkan bahawa penduduk akan lebih bersatu bersama dengan MBPJ untuk membina sebuah bandar yang maju, mampan dan sejahtera. Local agenda dah more than 20 years, then kita need new branding for PJ kita, and with PJ kita I think we can capture more of the young people, and young people can actually develop PJ to become a more sustainable city, not only plan for these 5 years but also plan for the next 20 years, and we will change the way that people perceive PJ. Sebab bila orang ingat PJ, they always think about same thing, kan? So we want them to think about PJ full of culture, full of knowledge, full of education, full of everything, that when they go out of PJ, they feel that they want to come back and stay here.